नमस्कार बंधुगण आजिकार प्रथम खबर उपर नजर पकाइबा राज्य में पुणी प्रबल वर्षा संभावना। दक्षिण उपकूल म्यांमार और यार आखपाखे सृष्टि होता घूर्णिबलय आज लघुचापर रूप नेब। प्रभाव में वर्षार परिमाण और विस्तृति वृद्धि पाइब। एथिपाई आज 12टी जिला को येलो अलर्ट जारी करा जायछि। बालेश्वर, भद्रक, मयूरभंज, केन्दुझर, कटक, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, गंजाम, गजपति, रायगड़ा, कोरापुट और मालकानगिरी को सतर्कता जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। 26 तारीख पर्यंत दक्षिण अभ्यंतरीण ओडिशा रे प्रबल वर्षा नहीं येलो अलर्ट जारी करा जायछि। विशेषकर गंजाम, गजपति, रायगड़ा, मालकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, नुआपड़ा, बलांगीर, बरगढ़, कलाहांडी और कंधमाल जिले में 70 ରୁ 110 मिलीमीटर पर्यंत वर्षा हो पारे। किछि जिले में घड़घड़ी बिजुली सह घंटा प्रति 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर पवन बही पारे। आगामी खबर पर नजर पकाइबा राज्य में गत 7 दिन 1000 नुआ डेंगू रोगी चिन्हट होइछन्ति। याद्वारा मोट रोगी संख्या 6440 रे पहुंची। सेपरि डेंगू जनित मृत्यु अभियोग बढ़ुथिले। ए पर्यंत विभाग पक्षर विधिवत घोषणा करा जाय नै। 7 दिन पूर्व राज्य में 5357 डेंगू चिन्हट होइतिले। मोट 1,02,264 नमूना परीक्षण करा जायतिला। यार 7 दिन बाद अर्थात गतकाली सुधा यही संख्या 6440 रे पहुंची। सुंदरगढ़ सर्वाधिक 2100 चिन्हट होइतिबा बेले खोर्धारू 1249 रोगी चिन्हट होइछन्ति। अन्य पक्षरे गत वर्ष यही समय डेंगू रोगी संख्या 7000 उपर थिला। स्वास्थ्य विभाग पक्षर डेंगू मुकाबला पदक्षेप ग्रहण करा जाउछि। अधिक चिन्हट हेउथिबा जिला उपर विभाग पक्षर स्वतंत्र नजर रखा जायछि बोली स्वास्थ्य विभाग पक्षर सूचना मिलिछि। वर्ती खबर उपर नजर पकाइबा बढ़ी चली पियाज दर। दिनों दिन बढ़ी चली पियाजर दर। राजधानी भुवनेश्वर में पियाजर दर किलो पिछा 70 टंका पहुँचलानी। कटक रे केजी 60 टंका बिक्री होउछि। केवल ट्विन सिटी नुहे राज्यर विभिन्न सहर में पियाज दर बढ़ी बढ़ी चली। यह नहीं ग्राहकों मध्य असंतोष वृद्धि पाइबार लगी। गत 2 मास हेब लगातार भाव पियाज दर वृद्धि पाइबार लगी। कहुई नासिक रे दर वृद्धि पाई पियाज दर बढ़ी चली। सेपटे किंतु कॉर्पोरेट संस्थार दर निरादन जोगु पियाज दर बढ़ुवा व्यवसायी संघ अभियोग करिसेंति। सरकार नाफेड जरिया पियाज आणुथिले दरर कौनसी फरक पड़ूना। वर्ती खबर पर नजर पकाइबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क नासाउ कॉलोजियम रे भारतीय प्रवासी को संबोधित करिसेंति। से लोकों को संबोधित करी कहिसेंति जे दुनिया पाई एआई अर्थ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेले मो अनुजाई एआई अर्थ अमेरिका इंडियार शक्ति अटे। प्रधानमंत्री आहरी कहते कि अमेरिका इंडियन ए स्पिरिट एवं ए दुनियार एआई शक्ति एवं यह स्पिरिट भारत अमेरिका संपर्क को सफलता आड़ को नेउछि। मु भारतीय प्रवासी को सैल्यूट करुछि। 2024 यही वर्ष सारा दुनिया पाई गुरुत्वपूर्ण अटे। गोटे पटे दुनियार अनेक देश मध्य युद्ध जारी रही। अन्य पक्षे अनेक देश गणतंत्र उत्सव देखा मिली। भारत एवं अमेरिका गणतंत्र उत्सव सह एकाठी अछंती। आगामी खबर पर नजर पकाइबा दिल्लीर नूतन मुख्यमंत्री भाव दायित्व नहीं आतिशी मार्ले। दायित्व नेबा परे से निष्पत्ति नहीं जे जदिओ सीएम चेयर अधिकारिणी तथापि अरविंद केजरीवाल शीर्ष स्थान में रहिबे। सोमवार सीएम दायित्व नेबा बेले आतिशी कहते जेपरी भरत सिंह सिंहासन उपरे कौटी रखी राज्य चलाउथिले ठीक सेपरी मु सीएम चेयर ग्रहण करी। यही समय मध्य तांको पाखरे एक खाली चेयर थुआ होइतिबा देखा मिलता। से कहते जे केजरीवाल को फेरिबा पर्यंत यही चेयर ए कोठरी रहिबो एवं यही चेयर केजरीवाल को अपेक्षा करी रहिबो। आतिशी कहते आज मो मनरे भरतंक भली जंत्रणा अच्छी। अरविंद केजरीवाल उपरे कादुआ फिंगिबारे बीजेपी कौनसी कसरत छाड़ुनी। परवर्ती खबर पर नजर पकाइबा कोणार्क सूर्य मंदिर चतुर्पार्श्व जीपीएस सर्वे आरंभ होइछि। हैदराबाद नेशनल जीपी फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा सर्वे करा जाउछि। सर्वे काम नहीं एएसआई अध्यक्ष डीबी गणनायक सूचना देइछन्ति। रेडियो वेव जरिया भूतलर 15 मीटर जाए स्कानिंग हेउछि। जदि माटी तले प्राचीन ऐतिहासिक संधान मिले पुनरुद्धार हेब। कोणार्क सूर्य मंदिर 1300 शताब्दी निर्मित भारत ओडिशार कोणार्क अवस्थित एक सूर्य मंदिर। प्राय 1250 ख्रीष्टाब्द उत्कलर गंगावक्ष राजा लांगुला नरसिंहदेव द्वारा यह मंदिर तोला जाइथिला। एक विशाल रथाकृतिर यह मंदिरटी होछि पंचरथ विशिष्ट जो पथर निर्मित चक स्तंभ और कांथ रही। यार मुख्य भाग धीरे धीरे क्षय होबार लगी।
ଅନ୍ୟପଟେ ତିରୁପତି ମନ୍ଦିରର ଲଡ଼ୁ ପ୍ରସାଦରେ ପଶୁ ଚର୍ବି ମିଶ୍ରଣକୁ ନେଇ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ରବିବାର ଦିନ ପୂର୍ବ YSRPC ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ତିରୁମାଲା ତିରୁପତି ଦେବସ୍ଥାନଠାରେ ଘିଅ କ୍ରୟ କରିବାର ଅନେକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଅନିୟମିତତା ଘଟଣାର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଦଳ ଗଠନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି SIT ଲଡ଼ୁରେ ମିଶ୍ରଣ ସବୁ କାରଣ ଏବଂ ସମସ୍ତ କାରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଯେପରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ନାଁ କାଟି ଦିଆଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଏଭଳି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଅନେକ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ଚଞ୍ଚକତା କରି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହାତେଇଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ କିଛି ଜରୁରୀ କାମ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରୁ ନାଁ କଟି ଦିଆଯିବ। ମାଗଣାରେ ଚାଉଳ ଏବଂ ଗହମ ଆଉ ପାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ଅଣଦେଖା କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କାଟି ଦିଆଯିବ। ଆଗାମୀ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ସୁନା କିଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରମାନଙ୍କରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନାର ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 69,590 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 75,920 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଭୁବନେଶ୍ୱରର 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 69,620 ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 75,920 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଓ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 69,590 ଓ 75,920 ଟଙ୍କା ଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଶେଷ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଭାରତ ସରକାର ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଯୋଜନା ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାର ନାମ ହେଉଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା। ଭାରତ ସରକାର 2018 ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଲୋକଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଦେଶର ସେହି ଗରିବ ଅଭାବୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମହଙ୍ଗା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାସନ ହସ୍ପିଟାଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଘରେ ବସି ଅନଲାଇନରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ସ୍କିମ୍ର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ pmjay.government.in କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ଆପଣ ଅନେକ ଅପସନ୍ ଦେଖିବେ। ଏହି ବିକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଚୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଚୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଟାଇପ୍ କରି ମଧ୍ୟ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନରେ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ୍ ମଧ୍ୟ ଏଣ୍ଟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଯୋଜନାର ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଯିବ।